बापू गामे गामे द्यावे 16 बाई सगासेड आज पाचवीर निवेद्याची बगर बलावा આપણે સમાજે બડી રૂડી સુંદર આસ કેને આગ્રહ કરન બલાણો લાગે બિન બલાવા આપણો સમાજ 16 બાઈ સગાસેડ એ પવાર કુટુંબે પર દુઃખ કેરો ડોંગર કોસળ ગોનો લોહી ભરો મુંડો અમૃત નાકે સારે 16 બાઈ સગાસેડ ઉપસ્થિત વેગે છે ધન્યવાદ છે અને હું જ કહેવાળ છું 5 મિનિટ વેળ કે છે 5 મિનિટ કઈ બોલો તરી પણ વેળેરા ભાવી मानिके नानी विकास एन करो छु कि बाबा कुण मुरगो च कुण रेवाळ छ जन्मेना एकदम से जायवाळ छ तो दुकेन तू छेटी कर आणि एक बाप छ रातेन सुद्धा को आणि बहन छ एनो नाचे दराती प्रेम रिजो आत्राज के ताने भजनेना शुरुआत करू छु वाह भाई वाह बोल सेवालाल महाराज की जय माधो सरी जायवाळे दुकेलनार फेको भियाय रे आंग समाळो जरा जगो जायवाळे दुकेलनार फेको भियाय रे आंग समाळो जायवाळे दुकेलनार फेको भिया ये रे आंग समाळो जर जगो जायवाळे दुकेलनार फेको भिया ये रे अंग समाळो जेर जको जेर अंग समाळो जेर जको समाळ छली हां जायवाळे दुकेलनार फेको भिया ये रे अंग समाळो दुकेलनार फेको भिया ये रे अंग समाळो कर्म बेदान करी जाय विचार मने फेर जाय बोल भाई बोल वर्षन बापेर गणसी को बिया दुकानदार भेगो भिया ये 16 बाई सगा सेडवत वात के बाळ बापेर कर्म बेदान करी जाय वाह वाह बापेर कर्म बाप जर दारू पिदाडे आरो तो वो कर्म करी जा काही कोणी बापेर कर्म बेटान करी जा आचे विचार मनेम पेरी जाय वारे वा वारसवेन बापेर कण शिको ई जे इस्टेट छ ये इस्टेट है वारसवेन कण शिको वाह आचो वागो ये 16 बाई सगा सेड ये वात कामी छ आपण दुसरी बात कहते रिया और पेक्षा ये बात कामी छ कामी हां यारी कसरवा 1995 और मई 96 मई आहे तो जना घरेर मई तख्ता लागे तख्ता आज यारी बापे पुण्य ती तमार घर दोई भाई सुंदर वेगो सुंदर करताणी वो कशेच आतवरले कोकळस कशे रे पार्वती आडी मधुकर बिया कसे रे घरेर माई मिठो तांडेर माई मिठो वाह 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 बोला घरेर माई मिठो वाह फटको भी अजे न मारते को वाले दुकानदार बेको भी घरेर माई मिठो तांडेर माई मिठो वाह वाह आचे काम करन पाचेर माई बैठो याडी केरी वाया नात्रार माई तीजे देवारेर माई शहर ठिकाणे पर जाय वाळ बाई आज वो आपणे माहिती निकडन चलगी करतानी वो संतवे ने आयचर दी बेटा एक बेटी परिवार सुंदर घड़ा तणी चलगी कसो मन क्या बड़ा न समाजे मायो वाह भाई वाह संसार को वंगायो बोल भाई बोला केवी ऊंचे नीचे कोरी देखो भी आए अंग समारो जाय वाले दुकानदार देखो भी आए अरे केरो संसार को निवाय जाय वालो वाह 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 बोला और गुंडे न समाजे भरो ओरे सारू भजने मन को बिहारे आरो जर दग जाय वाले दुकानदार फेरो बिहारे आरो जर जोग
धन्यवाद सर पुण्यवान वाह विकास बी चोरी છે हाव आणि મોટો જે માલિક છે वो नहीं छोरी છે और जे भेड़े कुलती एक छ वो नहीं छोरी છે कारण ते छोरिया છે નહીં પણ तार जे कुलती एक भेन छ भेन वाह वो भेने ना आचे धरा धीरे करेस बापे ना आचे धरा धीरे करेस आणि एक कडवा कुचू मोटो रगाड़ जो माने ना समाल दो वाह भाई वाह वाह बोला वजी भेने ना हाँ अरे मोटो रगाड़ जो माने ना समाल दो हाँ मोटो रगाड़ जो माने ना मोटो रगाड़ जो माने ना समाल दो वाह वाह बेटी वजी भेने ना हाँ पण અમારો માનિક પ્રભાતી એક વાત કો સુંદર વાહ આત્રા કેતાની માત જ થાંબુ માસા યાડી ચલગી ઢેર वाह 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 ઘરે ના તો રકાડી हाँ પણ એક વાત છે કલાકો કૂતરા છે મારો કૂતરા वाह કૂતરા કલાકો ફેટ્યા વાળા બાઈ યારી જોર લાર લારી હિંડરોજ કરો हाँ पण पाठी कराय वाळ चलगी वाह जना कोई तरीको कुत्रा पेक्षा जीवन अरे आज वो कुत्रा वेन वो याडी सार जरूर छ वाह रे वाह परिवार जोर कोणी जरूर जोराची यात्रीच वाट घ्यायचं आणि भजनेंद्र ताले जय शिवाला हाँ जय शिवा जय